Berarti iku ora iso tak edit. Ora iso tak isi. Iso gue channel liya kok. Nah iki lho ngerti engko nek ono mlaku terusane. Masih bersama Wino Ganda Fotografer Pati, guys. Hari ini kita akan lihat review Vario terbaru 100 masih ya, ini guys harganya guys. Jangan lupa like, comment, dan subscribe di bawah sini guys. Terima kasih. Kita akan